अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट दें कि कराची समेत सिंध के शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। साइंस सरकार ने लॉकडाउन में नरमी करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स इजलास में अहम फैसले किए गए। पीर से दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी। रेस्टोरेंट्स को आउटडोर डाइनिंग के लिए रात 12 बजे तक की इजाज़त होगी। कराची के ताजरों का एहतजाज बिलाखिर रंग ले ही आया। सिंध में पीर से दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी। सिंध के बासियों के लिए कई अच्छी खबरें सामने आ गईं। कराची समेत सिंध में लॉकडाउन में अब नरमी होगी। वजीर आला सिंध की जेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में बड़े बड़े फैसले कर लिए गए। कल से सूबे के तमाम छोटे बड़े बाजार रात 8 बजे तक खोले जाएंगे। दुकानों के स्टाफ की वैक्सीनेशन लाजमी होगी, जबकि हर 15 रोज बाद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी चेक किए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने आइंदा 2 हफ्तों में शादी हॉल्स खोलने का भी ऐलान कर दिया। साथ ही रेस्टोरेंट्स को आउटडोर डाइनिंग के लिए रात 12 बजे तक की इजाजत दे दी। कल से सख्त SOPs के साथ सैलून भी काम कर सकेंगे, जबकि CVO समेत मखसूस मुकामात शहरियों के लिए खोलने का ऐलान किया गया। सिंध भर में तालीमी इदारों को भी कल से खोलने की इजाजत मिल गई। मुराद अली शाह का कहना है कि तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की वैक्सीनेशन लाजमी होगी, जबकि तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को सख्त SOPs की पासदारी भी करना होगी। तदरीसी अमल एक बार फिर से बहाल होने जा रहा है। सिंध में कल से स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का ट्वीट, कहा कल से सूबे भर में 9वीं ता 12वीं की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। कल से जामियात में भी तदरीसी अमल बहाल कर दिया जाएगा। ताहम तमाम तालीमी इदारों को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। तालीमी इदारे खोलने का फैसला वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स इजलास में किया गया। और अब ये जान लीजिए कि कोरोना वैक्सीन से मुतालिक अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ उल्मा मैदान में आ गए। उल्मा मशाइख ने सबसे पहले वैक्सीन से मुतालिक फतवा दे दिया। मुआविन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कोरोना वैक्सीन में कोई गैर शरई चीज़ शामिल नहीं है। अवाम अफवाहों पर तवज्जो ना दें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। कोरोना वैक्सीन के अंदर कोई गैर शरई चीज़ नहीं है और ये पाकिस्तान के अकाबिर उलमा यहाँ मौजूद हैं, इनका भी इस पर इत्तिफाक है सबका। ये जो अफवाह साजी होती है, मैंने खुद वैक्सीन लगवाई है, यहाँ अक्सर हजरात ने वैक्सीन लगवाई हुई है, लिहाजा जो वैक्सीन के फ़वाइद हैं उनमें सबसे अहम फ़ायदा ये है कि आप खुद भी बचते हैं और औरों को भी बचाते हैं। तमाम उलमा, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, मशाइख मुतालबा भी करते हैं, गुजारिश भी करते हैं, अपील भी करते हैं, फतवा भी देते हैं कि तमाम उलमा इस्लाम का ये फतवा है कि कोरोना वैक्सीन जायज़ है, लगवानी चाहिए। और पाकिस्तान भर से कुछ अच्छी खबरें भी सामने आ रही है। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत में कमी आ गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने गुज़िश्ता 24 घंटों के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। NCOC के मुताबिक एक दिन में मज़ीद 76 अफराद लुक़्मा अजल बने, जिससे अमवात की मजमूई तादाद 21,265 हो चुकी है। आलमी वबा कोरोना की तीसरी लहर का पाकिस्तान पर कहर बदस्तूर जारी। 24 घंटों में मजीद 76 शहरी जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में अब तक 21,260 से जायद शहरी कोरोना के बाइस लुक़मा अजल बन चुके हैं। 24 घंटों में 1600 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे कोरोना में मुब्तला होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 9,32,000 से भी तजावुज कर गई। NCOC का मजीद कहना है कि एक दिन में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 3.1% रिकॉर्ड की गई, जबकि 24 घंटों में 52,000 से जायद शहरियों के टेस्ट भी किए गए। और अपडेट यह है कि कराची के इलाके मलीर रेहड़ी गोट में जल्लाद शख्स ने खातून पर सरेआम तशद्दुद शुरू कर दिया। वाक़े की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। बात करेंगे, अली रज़ा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली रज़ा, तफसीलात से मुतालिक आगाह कीजिएगा, खातून पर तशद्दुद की क्या वजह है और तशद्दुद करने वाला शख्स कौन है?
جی ہاں بالکل، دیکھیں منی ریڈنگ بورڈ کا علاقہ ہے جہاں پر ایک جلاد شخص جو ہے وہ خاتون کو سرعام تشدد کر رہا ہے. ویڈیو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ وائرل ہوئی تھی، جس کے بعد جو ہے ویڈیو میں تاحال اب تک یہ نہیں معلوم پڑ سکا ہے کہ وجہ کیا ہے. پولیس کہتی ہے کہ جو ملزم ہے وہ فرار ہو چکا ہے، جبکہ اس کا شوہر جو ہے وہ سابقہ بتایا گیا ہے جو کہ نشے کا عادی ہے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ جلد ملزم کو گرفتار کر لیں گے. اس حوالے سے جو ہے وہ تفتیش کی جا رہی ہے. جی، اس واقعے سے متعلق تفتیش کی جا رہی ہے. بے حد شکریہ ڈیٹیلز کے لیے علی رضا. اور اب سیاسی منظرنامے سے کچھ خبریں بلٹن کا حصہ بنا لیتے ہیں. وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ جب نچلے طبقے کے ملازمین رشوت لیتے ہیں تو شہریوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جب ملک کی قیادت اور وزراء ہی کرپٹ ہوں گے تو ملک کا دیوالیہ نکل جاتا ہے. وزیراعظم نے مزید کہا کہ عام شہری رشوت کی رقم اپنے اوپر ٹیکس تصور کرتا ہے. شعلہ بیان وزیر داخلہ شیخ رشید کی اپوزیشن پر لفظی گولہ باری. کہا ایسی نالائق، نکمی اور بیکار اپوزیشن کبھی نہیں دیکھی. عوام سمجھدار ہیں، اب اپوزیشن کے جھانسے میں نہیں آئیں گے. بجٹ سیشن میں جہانگیر ترین گروپ کے تمام ووٹ عمران خان کے ہوں گے. شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ ان کی منظوری سے ہی وزارت داخلہ نے شہباز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا. اس ملک میں کوئی اپوزیشن نہیں دیکھ رہا عمران خان کی. سوری ٹو سے اتنی نااہل، نالائق، نکمی، نکٹھو، بیکار قسم کی تھکی ہوئی اپوزیشن میں نے نہیں دیکھی. یہ دسمبر 30 ان کی لاسٹ ڈیٹ تھی اور آج 11 تاریخ کو بجٹ پیش ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ عمران خان کی حکومت سے مجھے پوری توقع ہے کہ مزدوروں اور کی تنخواہوں میں خاص طور پر پینشن میں اضافہ ہوگا. کوئی خطرہ نہیں ہے. سارے یاد رکھنا جہانگیر ترین کے پورے ووٹ پڑیں گے عمران خان کے بجٹ کو. نواز شریف گولی دینے میں کامیاب ہو گئے، جس کا دکھ عمران خان کو بھی بہت زیادہ ہے، لیکن شہباز شریف کو روک لیا گیا اور میری منسٹری نے ان کو ECL میں ڈالا ہے. 15 دن ECL میں جو درخواست دینے کے ہوتے ہیں وہ کل گزر چکے ہیں. وفاقی وزیر اسد عمر کا وزیراعلی سندھ مراد علی شاہ کو کرارا جواب. کہا کہ سندھ کے ساتھ کسی قسم کا امتیازی سلوک نہیں کیا جا رہا. ہماری حکومت نے سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے ریکارڈ فنڈ جاری کیے. وزیراعلی سندھ ہر معاملے میں صرف پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں. 2 ہفتوں سے سندھ کارڈ کی سیاست دوبارہ شروع کی گئی. عمران خان پورے ملک کے وزیراعظم ہیں، وہ تعصب کی سیاست نہیں کرتے. وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے. سندھ سے متعلق جو PSDP کے اندر سالانہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں جو وہ شامل کیے گئے، اس کے اوپر انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے. چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی جب سے یہ حکومت آئی ہے تو سندھ کے ساتھ تعصب کیا جا رہا ہے اور بہت کم ان کے منصوبے جمع کیے جا رہے ہیں. سندھ کے عوام کے اوپر جو ہے وہ ترقیاتی اخراجات نہیں کیے جا رہے اور دوسرے صوبوں میں زیادہ کیے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب، آپ سندھ کی حکومت ضرور ہیں، آپ سندھ کے عوام نہیں ہیں، اور پیسہ ہم نے خرچ کرنا ہے سندھ کے عوام کے اوپر، سندھ کی حکومت کے لیے نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر PTI حکومت پر تنقید کے تیر برسا دیے. اپنے بیان میں کہا کہ حکومت مہنگائی کا الزام IMF پر لگا کر اپنی نااہلی چھپا نہیں سکتی. حکومت نے سخت شرائط پر IMF سے معاہدہ کر کے قوم کی ساکھ داؤ پر لگائی ہے. حکومت اب تک اپنا 5 سالہ اقتصادی منصوبہ سامنے نہیں لا سکی. عمران خان عوام کو بتا دیں کہ وہ کسی منصوبہ بندی کے بغیر اقتدار میں آئے. دیگر خبروں میں آپ کو آگاہ کریں کہ لاہور میں ہفتہ وار لاک ڈاؤن کا دوسرا روز. شدید گرمی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا برا حال. کہتے ہیں کہ باہر مارکیٹوں میں لاک ڈاؤن تو گھروں میں بجلی نہیں. جائیں تو جائیں کہاں؟ وحید گجر نے رپورٹ تیار کی ہے، ملاحظہ کریں. شدید گرمی اور بجلی کی آنکھ مچولی جاری. لاک ڈاؤن میں لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کا گھروں میں رہنا مشکل ہو گیا. شہری کہتے ہیں لیسکو والوں کو کوئی شیڈول دینا چاہیے. سر جی بجلی کا بہت مسئلہ بن رہا ہے. یہ آج تقریباً 1 ماہ سے پہلے بن رہا ہے، لیکن ہمیں بل 21,800 روپے بل آ گیا ہے، لیکن لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. اس کا کیا مسئلہ ہے؟ لیسکو ذرائع کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں میں مرمتی کام کی وجہ سے لائٹ بند کی جاتی ہے، مگر شہریوں کی شکایات مختلف ہیں. کہتے ہیں بجلی بہت کم آتی ہے مگر بل پورے آتے ہیں. لاک ڈاؤن ہے اور گرمی بہت ہے، آدمی جائیں تو کہاں جائیں، بہت گرمی ہے اور لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے. گھروں میں آدمی مقصد ہے کہ گرمی کی وجہ سے بے حال ہو رہے ہیں.
شدید گرمی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ کو ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرنا ہوں گے تاکہ شہری دوران لاک ڈاؤن گھروں میں سکون سے وقت گزار سکیں۔ کیمرہ مین رانا زین کے ساتھ وحید گجر، جی ٹی وی نیوز، لاہور۔ سیکیورٹی آفس لاہور سے ڈی جی خان کے لادی گینگ سے متعلق تھریٹ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ پولیس حکام کو سیکیورٹی سخت کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ لادی گینگ اپنے چچا کے قاتل کا بدلہ لینے کے لیے سرگرم ہے۔ جابر خان لادی گینگ میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے۔ جابر اور خدا بخش لادی مل کر کارروائی کر سکتے ہیں۔ راولپنڈی سے خبر ہے جہاں پر کار چوروں نے پولیس پر ہی فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں راہگیر مرد اور خاتون زخمی ہو گئے۔ راولپنڈی سکسد روڈ پر گاڑی چوری کرنے کی کوشش کے دوران پولیس نے فوری رسپانس دیا، جس پر ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی۔ اس موقع پر خاتون اور مرد گولیاں لگنے سے زخمی ہو گئے، جبکہ ملزمان زیر استعمال گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ملزمان نے اسلام آباد میں ایک اور گاڑی چھینی، جسے E7 جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ اور کراچی میں گردوں کے مریضوں کے لیے اچھی خبر آ گئی ہے۔ سندھ حکومت نے ہر مہینے مفت ڈائلائسس کے لیے 50 سینٹرز بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہر سینٹر پر ماہانہ 600 مریضوں کا مفت ڈائلائسس کیا جائے گا۔ گلشن اقبال کے ڈائلائسس سینٹر کا نام سیدہ فیروز فاطمہ فری ڈائلائسس سینٹر رکھا گیا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ اور سیکریٹری صحت کاظم حسین جتوئی اس کا افتتاح کریں گے۔ یقینی طور پر کراچی کے باسیوں کے لیے اور خاص طور پر کراچی میں گردوں کے مریضوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ سندھ حکومت نے ہر مہینے مفت ڈائلائسس کے لیے 50 سینٹرز بنانے کا یہ اہم فیصلہ جو کہ سندھ حکومت کی جانب سے سامنے آیا ہے، اور اس فیصلے سے متعلق ہر سینٹر پر ماہانہ 600 مریضوں کا مفت ڈائلائسس کیا جائے گا۔ گلشن اقبال کے ڈائلائسس سینٹر کا نام سیدہ فیروزہ فاطمہ فری ڈائلائسس سینٹر رکھا گیا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ اور سیکریٹری صحت کاظم حسین جتوئی جس کا افتتاح کریں گے اس سینٹر کا۔ یہ سینٹر جو کہ مفت ہوگا، اور اس سینٹر میں ماہانہ 600 مریض ہیں جو کہ اس سینٹر سے مستفید ہو سکیں گے۔ مفت ڈائلائسس کی یہ سروس اس سینٹر میں فراہم کی جائے گی۔ حکومت اتنا ظلم کرے جتنا برداشت کر سکے۔ آصف زرداری ملک میں رہیں گے، کہیں نہیں جا رہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنٹی نے واضح کر دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ ناکام بنانے کے لیے پیپلز پارٹی اپوزیشن کے ساتھ ہے۔ ہم انتظار میں ہیں کہ پی ڈی ایم استعفے کب دیتی ہے۔ معیشت کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ جی معیشت بہت بہتر ہو چکی ہے، اور ہم جو ہے بہت اچھے طریقے سے معیشت کو بہتر کر رہے ہیں اور ایک اچھا فرینڈلی بجٹ دے رہے ہیں، غریب عوام کے لیے بجٹ دے رہے ہیں۔ تو معیشت اگر بہتر ہو چکی ہے اور بقول ان کے گندم کی بمپر کراپ ہو چکی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام ایم این ایز لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ ہیں، بجٹ کو ناکام بنائیں، عدم اعتماد کی تحریک لے کے تاکہ اس حکومت سے جو ہے ہم اس جو ہے چھٹکارا حاصل کریں۔ وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں کہ عمران خان جیسے کھلاڑی کو نااہل اور نکمی اپوزیشن ملی، وزیراعظم کی قیادت میں اپنی وزارت ٹھیک کروں گا۔ وفاقی حکومت کراچی میں ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ چیئرمین کے پی ٹی سے متعلق سوال پر کہنا تھا کہ چیئرمین لگانے کا اختیار کابینہ کے پاس ہے، میں صرف ریفر کر سکتا ہوں۔ خیرپور ناتھن شاہ میں 12 سالہ بچی کی شادی کی خبر پر ایڈیشنل آئی جی سندھ نے نوٹس لے لیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی جمیل احمد کے احکامات پر جبری شادی کرنے والے شوہر سہیل اور نکاح خان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ جی نیوز نے 2 دن قبل کم سن بچی کی شادی کی خبر نشر کی تھی۔ خلات میں رکن قومی اسمبلی روبینہ عرفان آقا عبدالکریم خان اسپتال کا دورہ کیا ہے۔ دورے میں اسپتال کے لیے 4 کروڑ روپے کی لاگت سے سولر سسٹم سامان کا معائنہ کیا گیا۔ روبینہ عرفان نے خلات سٹی کے لیے بہت جلد 15 کروڑ کی لاگت سے سولر سسٹم نصب کرنے کا اعلان کیا۔ رکن قومی اسمبلی روبینہ خالد کا کہنا تھا کہ اسپتال میں ڈاکٹرز کی کمی اور دیگر مسائل کے حل کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آج سکھوں کے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل پر حملے کو 33 سال مکمل ہو گئے۔ گردوارہ گولڈن ٹیمپل امرتسر پر آپریشن بلو سٹار کے خلاف جنم استھان میں بھارت کے خلاف ایک بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے بھارتی حکومت اور بھارتی فوج کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ عثمان سندرانہ رپورٹ کر رہے ہیں۔
सिख संगत के ज़ेर एहतमाम ननकाना साहब गुरुद्वारा में गोल्डन टेम्पल पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ मुजाहरा और रैली निकाली गई। रैली में सिखों से इजहार यकजहती के लिए मुसलमानों और मसीह बिरादरी ने भी शिरकत की। मुजाहरीन ने भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज के खिलाफ और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। मोदी जालिम सरकार, मोदी जालिम सरकार। चेयरमैन पंजाबी सिख संगत सरदार गोपाल सिंह चावला का कहना था कि 6 जून सेकुलर भारत के दावे के माथे पर कलंका टीका है। सिख रहनुमाओं का कहना था कि नशे में बदमस्त भारतीय फौज ने गोल्डन टेम्पल पर 500 से ज्यादा सिखों को मारा। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। मुजाहिरीन का कहना था कि पाकिस्तान में सिखों समेत अक़लियतों को मजहबी आज़ादी और हुकूक हासिल है जो दुनिया के लिए एक मिसाल है। सिख रहनुमाओं ने खालिस्तान रियासत के हक में भी नारे लगाए और खालिस्तान रियासत के क़याम का मुतालबा भी दोहराया। मुल्तान में चैंग होंग रुबा कंपनी ने 15 रोज़ा समर मेला सजा लिया। मेले में एयर कंडीशनड में मर्सिडीज मॉडल मुतारफ़ करवा दिया गया। डिस्काउंट के साथ साथ इनामात भी दिए जा रहे हैं। मोहम्मद सकलैन रिपोर्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल ब्रांड चेंग होंग रूबा ने मुल्तान में अपनी मसनूआत पर डिस्काउंट देकर 15 रोजा समर सेल मेला लगा दिया। आउटलेट शॉप्स पर एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर और एलईडीज की खरीदारी पर इनामात भी दिए जा रहे हैं। चेंग होंग रूबा ने गर्मी की शिद्दत देखते हुए मर्सिडीज मॉडल मुतारफ कराया है जो 53 सेंटीग्रेड में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। पंजाब इलेक्ट्रॉनिक्स के डायरेक्टर सुहेल अकरम ने कहा, जनूबी पंजाब के शहरी चेंग होंग रूबा की प्रोडक्ट्स पर रियायत से मुस्तफीद हो सकते हैं। चेंग होंग रूबा बेसिकली मल्टीनेशनल ब्रांड है। ये ऑल ओवर पाकिस्तान नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये पूरी दुनिया में है। इंशाल्लाह लजीज ये स्पेशल रेट्स पर आपको मुहैया होंगी, प्लस इसमें आपको गिफ्ट भी साथ में हमला होगा सर। शहरियों ने भी चेंग होंग रूबा की प्रोडक्ट्स पर एतमाद करते हुए कहा, इस कंपनी की मसनूआत रिलायबल हैं जिन्हें हम काफी अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने चेंग होंग रूबा का फ्रिज लिया था तो वो बहुत अच्छा चल रहा है। अब मैं यहाँ पर एसी लेने आया हूँ तो मुझे मेरे अजीज़ों ने कहा था कि मर्सिडीज मॉडल है चेंग होंग रूबा का, वो बहुत आला है। मुल्तान में चेंग होंग रूबा की 15 रोजा समर सेल मेला जारी है जहां खरीदारी पर डिस्काउंट के साथ साथ इनामात भी हासिल किए जा सकते हैं। खूबसूरत और दिलकश नज़ारों से भरे सरसब्ज़ व शादाब मारगला के पहाड़ हर मौसम में न सिर्फ इस्लामाबाद के बासियों बल्कि मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहते हैं। शहरी हाइकिंग के लिए सुबह सवेरे ट्रेल्स का रुख करते हैं। इस्लामाबाद में हरे भरे और कुदरती नज़ारों से लेस मारगला के पहाड़ हर मौसम में ही लोगों की तफरीह का मुनफरिद सामान है। जुड़वा शहरों के अलावा मुख्तलिफ इलाकों से लोग मारगला के पहाड़ों पर हाइकिंग के लिए आते हैं। शहरियों का कहना है कि सुबह सवेरे ट्रायल्स पर आने और वॉक करने से पूरा दिन अच्छा गुजरता है। ट्रेल 5 जैसे कि आपको पता है कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेल इन इस्लामाबाद, तो मैं इनको आज यहाँ पे लेके आया हूँ और वी आर गोइंग टू हैव सम फन देयर। ट्रेल्स पे जाया करें, काफ़ी हेल्दी एक्टिविटी है तो वीकेंड्स पे जाया करें। अभी हम गए थे ट्रेल 5 पे, चश्मा भी ऊपर बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं, नेचुरल मनाजिर हैं तो जाया करें, सेहत के लिए अच्छा है। बड़े तो बड़े इतवार के रोज बच्चे भी सुबह सवेरे खुशी खुशी ट्रेल का रुख करते हैं और ताज़ा हवा के साथ मारगला में वॉक को भी इंजॉय करते हैं। ट्रेल 5 के ऊपर गए थे हम, चश्मे के ऊपर। सुबह की सैर इंसानी सेहत की बेहतरी के लिए इंतहाई अहम करार दी जाती है। इस दौरान शहर में मुब्तला करने वाले मनाजिर भी हो तो सैर का मजा दोबाला हो जाता है। और अब आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं, जहां पर नए पुराने सियासत के खिलाड़ी मैदान में उतर आए। पीटीआई के टिकट्स में नाइंसाफी पर नजरियाती कारकुनान बगावत पर उतर आए हैं। हल्का समानी से पीटीआई टिकट के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रजाक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान के नजरियात और विजन को गली गली मुतारिफ करवाया है। पूरी अवामी ताकत से टिकट वापसी के लिए आवाज बुलंद करेंगे। चौधरी अली शान को पीटीआई का टिकट दिया गया जिसकी सियासत मुख्तलिफ जमातों से मफाद लेने से भरी है। अली शान सोनी को किसी सूरत कबूल नहीं करते। खान साहब से मैंने ये अपील कर दी है कि जमीनी हकायक को देखें,
यहाँ के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये बिल्कुल बात वाज़िया है कि PTI के कारकुनान किसी सूरत भी इस फैसले से खुश नहीं है, और मैं समझता हूँ कि जो पैराशूटर जिनको लाया गया है या जिन्होंने लाया है, खान साहब शायद इससे बेखबर हो, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो बाखबर रहें और इसको रिव्यू करें। नजरियाती कारकुनों का कहना था कि इमरान खान उनकी आवाज सुने और पार्टी को तबाह होने से बचाएं। टिकट वापस ना हुआ तो दमादम मस्त कलंदर होगा। अली शान सोनी जराइम माफिया है जो पार्टी का सहारा लेना चाहता है। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। झलमक्सी की तहसील गंदावा में मैयत कब्रिस्तान ले जाने में भी मुश्किल हो चुका है। कोटरा पुल टूटने से लवाहिकीन को जनाजा बहती नहर से गुजारना पड़ा। गुज़िश्ता शब बलूचिस्तान के इलाके गंदावा समेत गिरदोनवाह में शदीद बारिशों से सैलाबी पानी कोटरा बरसाती नाले में दाखिल हो गया। पानी के शदीद दबाव की बाइस उनकी वजह से कोटरा पुल टूट गया, जिससे कोटरा और दीगर इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया, जहाँ लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुल टूटने से लवाहिकीन को जनाजा नहर से गुजारना पड़ा। इलाका मकीनों ने हुकूमत से हंगामी बुनियादों पर इमदादी कार्रवाई की अपील कर दी है। दादू में गुज़श्ता रोज़ होने वाली तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मेड़ बाईपास के करीब मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 बच्चे जान बहक हो गए। शहीद बेनज़ीराबाद में मुख्तलिफ हादसात में शख्स जान से गया और 15 ज़ख्मी हो गए। काजी अहमद, दौलतपुर, सकरंज और दौड़ में तबाही मच गई, जबकि दर्जनों कच्चे मकानात गिर कर तबाह हो गए। सखर और गिरदोनवाह में शदीद बारिशों से नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। स्टेशन रोड, गरीबाबाद रोड, पुराना सखर, अयूब गेट समेत दीगर इलाकों में पानी जमा है। खेल के मैदान से अपडेट है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स में शामिल जनूबी अफ्रीकी कप्तान फाफ डुप्लेसी की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल होकर बहुत खुश हूं, जबकि प्लेइंग कंडीशंस थोड़ी मुख्तलिफ हैं, लेकिन उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। PSL में नौजवान बॉलर्स का बहुत टैलेंट मौजूद है, जबकि सरफराज अहमद समेत तमाम खिलाड़ी एक पेज पर हैं। साथ ही साथ कोशिश होगी कि टीम कॉम्बिनेशन को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। Yeah, I think first and foremost, it's great to just have the tournament continuing. That was obviously, unfortunately, that it happened, but that's the days that we're living in right now. So it's just great to be back, part of the PSL, even in a different country. So for us, what's really important is how, unfortunately, we can't start slow. We have to start in a winning way where we hit the ground running in the first game. And then sport is, it's crazy when you get a bit of momentum on your side. So it's really crucial that we start the competition well. पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के बखिया मैचेस की तैयारी के सिलसिले में खेले गए वार्म अप मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। अबू धाबी में होने वाले इस मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पर 158 रन बनाए। सुहेब मकसूद ने 88 और शान मसूद ने 37 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जबकि उमैद आसिफ ने 3 विकेटें हासिल की। पेशावर ज़ल्मी ने हदफ सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। ज़ल्मी के शुएब मलिक 59, हैदर अली 40 और डेविड मिलर ने 45 रन बनाए। बैनुल-अक़वामी मंज़रनामे से अपडेट है कि मगरबी अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो के एक गांव पर दहशत गर्दों के हमले में 100 से ज़्यादा शहरी हलाक हो गए। हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। बुर्किना फासो न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक शुमाली साहिल के इलाके यगागो के गांव में दहशत गर्दों ने रात के वक्त देहातों पर फायरिंग शुरू कर दी और हमलावरों ने मकामी लोगों के मकानात और मार्केट्स को भी आग लगा दी। बुर्किना फासो के सदर रोज खाबर ने मुल्क भर में 3 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान कर दिया है। फ़लस्तीन में सहूनी रियासत के मुजालिम रिपोर्ट करने वाली अल जज़ीरा की रिपोर्टर गिरफ्तारी के कई घंटों बाद छोड़ दिया गया। जवारिया बुदेरो को फ़लस्तीन के इलाके शेख जरा से इसराइली फ़ौज ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के वक्त इसराइली फ़ौज खातून सहाफ़ी के साथ बदतमीज़ी करती रही। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।